Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ujang Gigi. Kali ini airnya surut. Tadinya di sebelah situ, yang turun agak jauh ya. Mudah-mudahan banyak rezekinya ya. Waktu kemarin dapet 2 ekor, aduh. Mudah-mudahan sekarang mah ada ya. Seperti biasa saya memakai umpan lumut ya. Lumut busa guys ya. Ini jorannya masih acak-acakan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beres-beres dulu. Gosong di kana iya gosong panglaris gosong. Guys, nilem. Guys, bawa guys.
bawah guys. Pabulit euy. Bawa lagi guys. Guys. Makan dulu. Sebelum beraktivitas mancing, makan dulu guys. Tarung kuat ya. Iya ini. Guys, butuh tuh guys. Segala aja. Guys, awal guys. Hah? Di konten ya, ge. Keharap ima jauh. Aduh, guys. Aja mang, weh, dah balik tengah laut weh. Kayak ada. Bawa dia weh. Aja ada karena. Ada. Aduh. Keburu ngurang. Saeutik. Bawa euy. Deui. Aduh. Naon ieu? Wow. Cacing ya. Heeh. Si bening. Guys, si bening guys. Merah teh.
Kayaknya. Mah gagal. Nu herang ya mah. Oh. Baik gara-gara ge. Guys, si bening lagi guys. Guys, balik guys. Kita pulang guys. Cek koja. Pulang guys, pulang. Pulang. Wih, bawal guys. Mantap. Boleh kayak jajaran, katanya semua. Nah, nemponya. Wah, mantap. Kayak lagi nanti menang bawa lacan no. Boncos. Pulang boncos dengan keboncosan ini.